Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors اليوم جبت لكم une recette pour le goûter بزاف بنينة. C'est une brioche torsadée caramélisée à la cannelle. بزاف هايلة. كان يعيطوا لها brioche scandinave ou la suédoise ou la ça dépend donc les appellations. Alors, sans plus attendre, نبداو les ingrédients pour la pâte à brioche. Pour la pâte à brioche, il y a plusieurs recettes mais ma préférée c'est هذيك la pâte اللي درتها لكم غير كيما pain brioché. هذيك la petite astuce asiatique بزاف هايلة, ça m'a facilité la tâche. Alors, dans une poêle, نديرو 40 g de farine, نخلطوا لها 200 ml d'eau. ومن بعد نخلطوا مليح pour le feu moyen حتى le mélange يولي épais. كي تشوفوا la consistance c'est bon, نحطوا de côté خلوه يبرد. Alors هنا dans la cuve تاع le pétrin نديرو 580 g de farine مع une cuillère à soupe de levure boulangère, نزيدو une cuillère à soupe de poudre de lait. هنا السكر نقص شويه parce que vous allez voir dans la farce كاين السكر. Alors هنا نسحقوا 50 g de sucre. ومن بعد هنايا dans un récipient فيه الحليب نسحقوا 250 ml de lait, نكسروا فيهم un œuf, نخلطوا مليح, نفرغوا هذا الميلانج ونزيدو هذيك لا بريباراسيون اللي وجدناها من قبيله موركي بردت bien sûr. N'oubliez pas de saler parce que la brioche فاد ماشي مليحه. نديرو une bonne pincée de sel وشويه لا فاني. ومن بعد نخلو البيتران يدور حتى كاع لي زانغريديون يتخلطوا. même pas 2 minutes après هنايا نزيدو 60 g de beurre ونزيدو نخلوه في البيتران نقولوا 10 minutes. 10 minutes après شوفوا la pâte elle est bien souple bien élastique. اذا درتكم ليكيد بزاف ما تزيدوهاش الفارينه, ديروا برك شويه زيت في يديكم ورفدوها غطوها وخلوها تريح. هنا خلوها تريح 45 minutes. entre temps la pâte elle تريح هنا نوجدوا la farce. alors pour la farce نسحقوا 150 g de beurre en pommade. لازم le beurre ما يكونش يابس بزاف, لازم يكون شويه طري. نزيدو 250 g de sucre brun و 2 cuillères à soupe de cannelle. نخلطوا مليح 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 لو ميلانج حتى يولي bien homogène. ومن بعد هنايا فوالا موركي خمرت لنا لا بات ا بريوش نحلوها bien. N'oubliez pas de fariner le plan de travail باش ما تلصقلكمش. Vous étalez la pâte تاعكم bien comme il faut en rectangle. ومن بعد هنا vous voulez étaler la préparation تاع sucre brun, cannelle et beurre. Là, on étale une fine couche. ما تديروش une grosse quantité, ديروا une petite couche. Il faut bien étaler à la surface de le rectangle. On va ce qu'on va faire, on va rabattre les deux côtés, le haut et le bas. Ce qu'on va faire, on va couper des petits rectangles. Où chaque rectangle, en 3 باش نديروا une tresse et on va la rouler sur elle-même. شوفوا la forme كيفاش جات. ونزيدوا la même opération حتى نكملوا كاع la pâte. ومن بعد هنايا pour la dorure, انا درت un œuf مع شويه حليب وشويه la vanille. خلطوا مليح و on badigeonne le dessus. Bien sûr, on fait un plat fait papier sulfurisé باش ما يلصقولكمش. Et voilà les petits brioches موجدين. Donc نخليهم يخمروا 15 minutes ونحطهم في الفور. الفور à 180 degrés pendant une demi-heure هكذاك. تومعسوهم de 20 à 30 minutes. Bon, هنايا قعدوا لنا 25 minutes. 25 minutes après, شوفوا كيفاش جاوني les petites brioches torsadées. Ça sent très très bon. هنايا vraiment amateur de cannelle, très bon. هنايا نعطيكم des idées. Vous pouvez rajouter في la farce شويه زبيب ولا شويه لي نوا ولا vous pouvez rajouter حاجه تحبوها. Je vois bien لي نوا مع الزبيب مع la cannelle تجي هايله le petit mélange هذايا. mais انا درتها كلاسيك كيما لا فري ريسيت. alors شوف كيفاش جات هايله. ça sent très bon avec شتريت. ça sent la fête foraine. بزاف هايله. elle est trop bonne. amateur de cannelle et de caramel et de brioche, je vous conseille cette recette. Voilà, j'espère عجبتكم la vidéo تاع اليوم. نقولكم نتلاقاو dans une autre vidéo. Au revoir les amis.